So guys, nakikita nyo, ang bilis ng oras guys. Sige nyo, ito na si Mariel Sibune. O, si Mariel Sibune, mama niya rugiin kung kuhay ne. O, ay, nilipali na nyo guys. Ito, o, ito, mag-cook niya naman tambuni na ito yo. O, titira ka mo. Terak. Kakit dita maka-black short to. Si Rich, nag-cook din yan. Urat na naman, mama mo. Yan, may doktora, may nurse pala yun guys. O, yun, pinakain. Tapos, yun ng gamot. Tapos, kunwari, tayo dito. Yan. Ayun, yung naka-pick na short. Ay, pick na pa. So, pangit. Tapos, yung naka-white na short. May ano pa yun, may dugo-dugo sa... may dugo-dugo sa panty. So, yun. Tapos, na kumain si grandfather. O, yun yan. Kunyari, bilis na ako. Bilis, Oh, yan. Solo. Oh, may dumaan na naman buni. Oh, yun. Oh, tingnan yung buni na yan. Tingnan nyo, guys. Pagbasa ng short niya, may tait tsaka red sa kanya. Oh, kunyari tingin siya. Wala namang ginagawa, guys. Kunyari nagbabalat ng guys. Tapos sa kanya kakainin lang niya. Hindi naman niya bibigay kay Ingkong. O, kanina yung cook na yun, guys. Yung orange na yun. Nakikita niyo yun. O, kunwari si Bombay, oh. Oh, tayo, guys. O, tingnan mo, guys. Kunwari sila naglilinis-linis. Kunwari asikaso. Pero, guys, binabili rin guys. Oh guys, tignan nyo guys. Grabe naman yan. Grabe naman. Oh guys, ayun, may dumaang cute. Oh, sumayaw sa cute. Kumakyat. Oh, yung dance. Ito naman. Oh, nandiyan na naman kami guys. Oh, dumadaan yung cute. Oh, yung may dumaan na cute kapag tulog. Ay, kasi si Lola, ang bilis. Ay, hindi. Nililis pala yung postiso niya dyan, guys. Oh, pawis na si... Oh, guys, may nurse, guys. Biglang nagtago si Rich dyan, guys. Kasi bawal niya marami sa kwarto, guys. Ayun, konting ganyan. Oh, may duman na naman cute. Oh, may cute na naman. Oh, may cute. Kasi guys, naman postiso dyan si Lolo ko dyan, guys. Naglilinis ng postiso, guys. Ayan, umupo na. Kunwari, ice ng dextrose. Ayan,